Muscle of iron, bones of steel. Oh, sige. Ano pa, lumagpa niya. Bagong roll ka na? Hindi, na-try na ako mag-funny eh. Wala eh. Try ka lang. Alam mo, jungle ka eh. Nakalipad tayo, Biel. Ano to? Singapore. Okay, nakalaban. Please ban a hero. Depende pa rin. Eh. Ito, palo. Palo, sir. Ayun. Ano mababa ba? Your team is banning. Ewan ko kung nakalipad tayo. Oh. Be, ba't ginan mo yung Eve? Be! Santado. Open GG ba Santado. tayo? Di binaban yan. Santado. Your team is Igogo, binanira ko, pre. YZ mo na. Baka maagaw. YC. You're looking at the The enemy future is king. champion. Ay, pwede MM ano. I need ano ah. Ay, mag-i-siya to. Karate is my craft. Diggy is my name. Hindi It's siya my digi way nga. or the Please pick a highway. hero. Ang inan to. Mahirap yan, be. Mahirap yan. Mahirap yan. Kaya mo, kaya mo. Hirap ka dyan. Hirap ka dyan. Zet yan. Wag yan, wag yan, wag yan. Mag-ulti lang yung ano eh. May Matilda ka, pre? Counter ka dyan, ka. ano? Matilda. Meron. Wala. Khalid. Yan, Ayun. pwede yan, pwede yan. Pwede ayun. Time to go to the My heritage mission show. is to The protect enemy is lives. picking. Inaba mong Freya pa yan, ha? Kalma mo. Baka mag-Freya ka Siyempre. pa. Naiiyak ako. Ang ina mo, Balmong. Si Balmong, pre, si Balmong. O, sige. Mag-Balmong ka. Igagi di pa... Ay, naban pala Hilda. Buti naman. I fear no Lason crack, na lason eh. for I am the Boils invincible until Pindot the na last. pindot day kayo, I sir, ha? die. Ito na. Anong ginagawa ni PDB sa calculator? Time to drop the beat of the Ano mo, clock. Biel? Nathan, Granger. Wang, Leslie. Pwede yan, ha? Ay, wag. Sige, pwede na yan. Laban mo yan. O kaya ano, Brody ka nun. Brody. Sniper ready. Is Give the me a proof target. that I'm Enemy still is alive. Let's go. Uy, kadita. Okay, habol na habol to sa akin, pre. Hindi yan, hindi magkakadita yan. Love and night are Bakit ka dito sa everlasting. lineup nila eh? Meron na silang Lancelot eh. Wala silang pang depth. Sicilian lang. Pag nagkadita siya, wala silang pang depth. Oy. Let's go. Sakto. Uy, lipad. Isa sign Lipad pre. pa. Oh, lipad pre. Wala silang expert. Lumilipad din kayo ha. Tantado. Welcome to Pero ito naman Shaltier oh. Shaltier. Kapaka na siya nung ano. Nung kaibigan ni Senpai. Eh, tingin. Pre, nakagam yung ano natin, yung trio natin. Tapos nakagar natin sila Senpai. Oh. Yung padugo ni Senpai nun. Yung mage. Oo nga pala, yung doon natin siya nakilala, first game natin. Oo, pre. Nice one, be! Ingat. Ingat ka na. Uy, pulong Okay, tuloy mo, pre.
Ay, nag-retry! Gawin yung ano, digi yung gawin na. Hindi, kaya bot, pre, kaya pre. Hindi gago, trigger palo. Trigger na ah. Yeah. Hindi gago, nawalan mo na. Out. Hindi ka mag-debit, boy. This one. Sige, angat, pre. Uy, tapa, pre. Bill. This one. Bill, mga natin. Tara, angatan natin to. Eh, bobo ko. Sana, GX! Kita nyo. Mga bobo. Ay. Makan. Kalma lang pala. Kaya nansilot lang pre. Nansilot lang pre. Ito pre. Ito pre. Patay, pre. Ay, di pa namatay. Pero low HP. Pwede blue. Hindi ka ako pwede makulit dito kung sisip na yun. Patuhin mo. Patay ko yung pre. Ay, okay na. Wala. Makulit pre oh. Ginagawa ko din yan. Tarantado. Pasok ka. Baka alam mo, matibay kaya. Malmod ka lang. Ibay lang mukha mo. Ay, tuwan. Yun talaga yun. Ganyan dapat mag-MMM eh. Solo kill dapat. Malaki yan ba? Pwede yan pre ah. Matigas pa naman mukha niyong pre. Pasukin ko pre. Oy, tigtigil. Okay na. Rolling. Ay. Nandiyan na dyan. Naubos kayo dyan. Tara. Gago palo. Palo ka. Puntado. Pasok ka dyan. Palo ka mag-ano ha. Lansilog ha. Puntado. Ay gago. Dok lang. Nice one. Biel, tara Biel. Nice one. Wag knock net. Biel, clear mo muna Biel. Clear niya na. Nice one. Okay, turtle ah. Tingin niya blue. Hirap pa eh. Kuha na si bro. Ewan niya blue ako. Tingin niya blue ko. Kaya mo pag-tulat eh. Ako ng video, no? Tado. Hoy, lupit na. Pinakukunin mo pa ba mo? Nangyari rin ng friend. Patagol. Kaya niya yung top. Kapre, kaya. Nice. Sabi sa'yo eh, galing ko mag-drop eh, no pre? Galing ko mag-drop eh, no? Wala coach din talaga eh. Nice, pati. Angat nga. Ito ah. Okay lang ba? Okay na ako. Tato. Gago. Ako na bahala.
Nakuha niyo, pre. Nakuha niyo, pre. Oy! 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 Bali! Nag-ulti na, nag-trigger na yan, tol. Lahat ng skill ginawa niya. Panis pa rin kayo sa akin, pre. Ito ako panis. Yan, ha? Kaya, kaya. Okay lang, okay lang. Wait niyo ako, gago. Yung butigi ako dun, ha. Bawi mo kami. Bawi ko kayo, pre. Ay, ko. O, dito, be. Dito, dito, be. Ako dito. Ay, pangina mo. Ay, ay. May galaw ka, may galaw ka, may galaw ka. Galaw-gaw. Yung parang gano'n yung natukoy mo, pre. Ano, pre? Yung pala yung natukoy mong galaw na. Oo, pre. Galaw-gaw. Hanapin nyo nga. Lansilog ka, lansilog. Sa ano pa rin, sa blue. Tabo. Naka-ulti ako, pre. Estado. Ayun, pre. Ay, patay ito. Ay, putang ina ginagawa mo dito. Ay, ay. Ay, joke lang. Ay. Pang! Sinugasaan ng putike. Ah! Pre, wait ka, pre. Oy, uy, pre. Pre, palo. Ito sa mga gago. Magago! Ginagawa nyo? Okay. Ikabol. Bigay! Dalager! Dalag! Ba't ako, boss? Ay! Ano ko? Nice one, guys! Dahil lang siya na. Sino ba? Sino ba? Uy. Pre, tapos siya. Kami yung tapos siya. Ano nagawa nyo? Kami yung tapos siya. Estado! Bye-bye. Ay, pre, wait lang, pre. Gago, pre, patay ka dyan. Wag muna ako. Sige, ano ba lang, guys? Tara, basuhin ko, guys! Tingin, tingin! Sige, pre, sige. Ay! Ay! Lord, pre, Lord. Mahirap, mahirap, guys. Sige, sige. Wala ko rin siya. Abang ko, pre. Pwede mo blue, ano? Grabe. Nice one, guys. Okay, purple. Ano muna, Biel? Huwag ka muna mag-clear, Biel. Template tayo, template. Bot nga, pre, bot nga. So, bot. Okay. Tap ka lang, Biel, tap ka lang. Clear mo, tap. Clear mo, tap, pag nasabay na yung bot. Huwag nyo i-clear yung mid, ah. Ano, pre? Bago pinurse ka, pre. Ulti na yan. Wala kang ulti, ah. Pre. Okay, push lang tayo, pre. Tuloy na yun siya, pre. Hindi pa. Nag-ulti na yata, pre. Bata siya kami. Pusin ko to. Wag, be. Ay! Ay! Okay na yun, guys. Sa kanila, Tony, ah. Lanzones? Lanzones yan, pati green. Yung Tony na yun, pre.
to, lala. Mapait siya, mapait. Sige. F-lane na guys, F-lane na, F-lane. Please lane, please lane. Pwede yan, bigyan. Ano ka na, ito pa lang siya eh. Tara, tara, game, palag pre. Nice try. Walang mid. Hey! Stop! Galing mo na, wait pa doon. Ha? Wait pa bro, doon. Wait pa bro, doon, galing ka. Ano ang tingin niya na? Gago palo, nakapatay pa. Double kill pa, balis! Bass trap yan! Balis! Dahil sa MM namin. Great play. Double to sir, ha? Tara. Eh, gago nag-ulti ba niyo? Tado, nag-ulti yan. Wala bang passive yung ano niyo, pre? Lurk tayo. Ipasabog na ba yun? Tap nyo. Sumabog na ba yung top? Ay, yung ano bot? Oo, pre. Mabog na yun, pre. Wala nang yellow. Yeah. 12 minutes na rin naman eh. Siyempre wa. Ito ah. Meron pang blue ah. Oh, sige. Yung trophy na to. Right yan. Tennis, papi. Langelo, dito ata. Ito nga. Langelo, kakatong blue mo ah. Yun na rin. Tantado oh. Tado. Tapos pa ng Lord, pre. Huwag nyo muna clear. Ito lang Lord, ah. Sabi na. 14. Okay. Huwag nyo mid. Ayun na, tap nyo na. Pinagpapahan nila ako oh. Tado, mid-first ka. Naway nyo yung top ako, ah. Buti nga natin. Tara, pre. Tingin! Lock, gate. Lock nyo gate. Siyempre, nice one. Manis! Baka banding yan. Victory. Victory! Di pa kayong BP doon? Grabe naman talaga si Choppy talaga. Talagang. Talagang